जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज भक्ति भूषण गोस्वामी जयंती, वैशाख मास 16 दिन, अप्रैल मास 29 तारीख बुधवार। आज त्रयोदशी 53 दंड 35 दंड 12 रात्रि 7टा 22 मिनिट पर्यंत। आज हस्ता नक्षत्र 45 दंड 57 रात्रि 11टा 40 मिनिट पर्यंत। आज हर्षण जोग कौलव करण। तेणु आज घातचंद्र कहले वृष राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण। रात्रि 11टा 40 मिनिट पर राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बैगण भोजन निषेध। रात्रि 7टा 22 मिनिट पर बिरी भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कथा कहले चांदबारी स्थित वनदुर्गा मंदिर रे प्रतिष्ठा उत्सव। आज अशुभ बेला काल बेला दिवा 8टा 9 मिनिट पर 9टा 42 मिनिट मध्य। बार बेला कहले दिवा 11टा 17 मिनिट पर 12टा 50 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 2टा 30 मिनिट पर 4टा 4 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग। प्रातरु दिवा 6टा 52 मिनिट मध्य, गोटाए 15 मिनिट पर 2टा 52 मिनिट मध्य। संध्या 6टा 54 मिनिट पर 9टा 21 मिनिट मध्य। एवं आज जदि माहिंद्री जोग कथा कहबा दिवा 4टा 33 मिनिट पर एवं 5टा 46 मिनिट मध्य। रात्रि 9टा 19 मिनिट पर रात्रि 11टा मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप रे देखिबा आ कोन जानिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 29 तारीख बुधवार 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 6 ऑफ कप। आपण आज इनसेंट रहिबे। मनरे कोनोसी छळ कपट आसिले भी मध्य ताको स्थान देबे नाही। आपण अतीतर कथा पिला बेलर कथा को भाबी कि अनेक किछि चिंता मन भीतर को आसीबो। कार्य बहुत किंतु भल रहिबो। किंतु एतिकी मन रखंतु पिला बेले जो माने आदर करूथिले आज किंतु सेही भावटा आपन को देखिबा को मिलिबो नाही। आज आपन को जाकी अनादर रो एक जोग देखिबा को मिलिबो। किंतु मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मनरे जदि संतोष भावना न रहिला, मनरे जदि आपनकर आज संतोष भावना न रहिला, मन सदा सर्वदा संतोष भाव रखी समस्तक सहित हसी खेली जीवन अतिबाहित करंतु। मन जदि आपनको असंतोष रहिबो तेबे सब किछि आपनको तिक्त लागिबो। आज मनरे संतोष पाई सत्संग करंतु। सकाळे हनुमान चालीसा पढ़ंतु। मॉर्निंग वॉक जांतु किंबा पाखरे थिबा पार्क रे जाई मन को संतोष रखिबा को चेष्टा करंतु। फल रे आपण सुखी जीवन यापन करि परिबे। ता नहले सुखी जीवन यापन करि परिबे नाही। आज अनादर आस्था आपण को सामना को आसीबो। मोर प्रिय मेष राशि आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम रे कहिबी मोर विज्ञ मेष राशि बंधु माने बा भाई माने गुरुजन माने मन रखंतु प्रत्येक समय रे मनुष्य जीवन रे नवग्रहंकर प्रभाव लागिकी रही थाए। कारण मु एटी गोटे कथा आपन को कहबी श्रीकृष्ण भगवान जेतेबेले जन्म नैथिले से मध्य तांकर भी मध्य एमती रिष्ट पड़ी पड़ी के आसीथिला। प्रति मुहूर्त रे से विपद को सामना करथले। केते असुर केते राक्षस केते कोन तांको सामना करबा को पडुथला। यह भी मध्य विपज्जनक कथा। तेबे मोर प्रिय मेष राशि रो व्यक्ति माने तेणु नवग्रहंकर प्रति मुहूर्त रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा देई थाए। आपण भी जानी परिबे केउ ग्रह प्रभाव आपनकर कोन सुविधा होउची कोन असुविधा होउची। जेमिति कि रवि जदि आपनक ठारे अशुभत्व रहिले आपनक देह रे ज्वर लागि रहिबो, दुर्बलता किंबा छाती पेट बेमार देखा देबो, आखि रे चर्म रोग देखा देबो, बारंबार संगम करबा को इच्छा हबो। आ चंद्रक कारणरू चंद्रकर दुष्प्रभाव रहिले अनिद्रा, कफ दोष, अर्जिन, थंडा ज्वर, मानसिक संतुलन, पेटर बारंबार रोग किंबा जल बा जलजंतुर भय मध्य चंद्रक कारणरू रही थाए। तेणु जदि मंगल कथा कहबा
ନା ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଟନସିଲ୍ ଆଦି ଗଳା ରୋଗ କଣ୍ଠ ରୋଗ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ବିକାର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଆଖି ରୋଗ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏସବୁ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଧଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାକ କାନ ରୋଷ ବାତ ଜନିତ ରୋଗ ଚର୍ମ ରୋଗ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଏସବୁ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବଦ ହଜମି ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା ଜ୍ୱର ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଏସବୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାର ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା ଗର୍ଭାଶୟ ଶୂଳ ଦୁର୍ବଳତା ପେଟ ରୋଗ ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ଏସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ସେହିପରି ପେଟ ପାଦର ରୋଗ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାହୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ବିଷ ପାନ କରିଦେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବଦ ହଜମି ଏସବୁ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଘା ହେବା ଜଳିଯିବା ପୂଜ ଜନିତ ରୋଗ ଆଦି ଏସବୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ରହିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ତା ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଜି ଟେନସନ୍ ଦେଖାଦେବ କାମ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଜି ଆଶା ରଖିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଜଗି ରଖିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣ ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ମନରେ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରୁ ମୋର এইভাবে সমস্যা দেখা দেଉଛି যার প্রভাবে আপনার প্রতিকার করে পারিবে আর উপকৃত মধ্যে হয়ে পারিবে। যেমিতি রবিঙ্ক কারণରୁ জ্বর দুর্বলতা ছাতি পেট সমস্যা বেমারি আখি রোগ চর্ম রোগ সঙ্গম করিবার মন এসবু রবিঙ্ক কারণରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଅନିଦ୍ରା କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଜିନ ରୋଗ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପେଟରେ ରୋଗ କୌଣସି ହେବା ଜଳଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଏସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଟନସିଲ୍ ଆଦି ଗଳା ରୋଗ କଣ୍ଠ ରୋଗ ରକ୍ତ ବିକାର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଆଖି ରୋଗ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାକ କାନ ବାତ ଜନିତ ଚର୍ମ ରୋଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ହଜମି ଶକ୍ତିରେ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାଏ ବଦ ହଜମି ହୁଏ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜ୍ୱର ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଏସବୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୀଜ ବିକାର ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା ପେଟ ରୋଗ ଆଉ ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ଏସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ପେଟ ପାଦ ରୋଗ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାହୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ଛାତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଜାତ କରାଇବ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷ ପାନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବଦ ହଜମି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିଥାଏ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ। ଆଉ କେତୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଘା ହେବା ଜଳିଯିବା ପୂଜ ଜନିତ ରୋଗ ଏସବୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି କିଛି ତ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ନେବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି
କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧନ ବା ଅର୍ଥ ଆଜି କ୍ଷୟ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ନ ବସି କୌଣସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ନଦୀ, ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବସି ମନକୁ ହାଲକା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁଟା କରିବେ କେଉଁଟା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମନ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପାଇବା ଜିନିଷ ଯଦି ହାତଛଡ଼ା ହୁଏ, ପାଇବା ଜିନିଷକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପସ୍ତେଇବେ। ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନସ୍ତାପ କରିବାକୁ ହୁଏତ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଣିଷ ଦେହରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଗ୍ରହର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନବଗ୍ରହଙ୍କ କାରଣରୁ, ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳତା, ଛାତି, ପେଟ ବେମାରୀ, ଆଖି ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ସଙ୍ଗମ କରିବାର ମନ ଏସବୁ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଅନିଦ୍ରା ହେବା, ଅର୍ଜିନ ହେବା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟ ରୋଗ, ଜଳ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବା, ବାଧା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଟନସିଲ୍, ଗଳା ରୋଗ, କଣ୍ଠ ରୋଗ, ରକ୍ତ ବିକାର ରୋଗ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଆଖିର ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ କିମ୍ବା ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାକ କାନ ଦୋଷ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଏସବୁ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବଦ ହଜିମ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଏସବୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ପେଟ ରୋଗ, ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଶନିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ପେଟ, ପାଦ, ହାତ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାହୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଆଉ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଷପାନ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବଦ ହଜମି ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କେତୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ପୂଜ, ଘା, ବଥ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା କାହିଁକି ଆପଣ ସେହି ଉପାୟ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆଜି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ, କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରି ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ଆକୁଳତା ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କହି ଅନ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାନିବେ, ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାତାବରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ଜୋଶ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୁଣି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ଼ରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଭାଇ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳି ହେଇଯାଏ। ମାଂସ ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ତାର ତ କଥା ସରିଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତ ଏରିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପୃଥିବୀରେ
पृथ्वी कई नथिबे तेणु जेतेटा पारुचंती भाई मानक सहित मन मिसेकी चलिबाकू चेष्टा करंतु निश्चित उपकृत आपण माने हेई पारिबे। एबे आसंतु देखिबा तुला राशि विषय। तुला राशि पेज ऑफ पेंटाक्लस चंद्रमाकर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखक किसी खबर आसीपे आपन को सफलता मिलबार जोग देखादेले भी किंतु हाथ छड़ा कार्य हो जापे तेणु आप जो इच्छा जो आशा जो लक्ष्य आज रही से कार्य आज विघ्न हो पाए कार्य हानि हो पाए लॉस देखा दे पाए से प्रति आप सजग रुहतु। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने तुला राशि व्यक्ति मैंने मन रखु पर स्त्री कातरता बढ़िले कौन हुए ना पर धन पर स्त्री पर नारी प्रति आसक्त होना जहाँ आपण जीवन को अनिष्ट कर तेणु परस्त्रीकता पूरण दूर कर सुखरे जीवन अतिवाहित करंतु। तेणु जहाँ करुँच भावी चिंतिकी कार्य करंतु कार्य सफलता आपन को प्राप्ति मिलता नहले कार्य हानि हबार जोग आज संपूर्ण देखा दे पारे। एबे आसंतु देखिबा बिछा राशि विषय। बिछा राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 8 ऑफ पेंटाक्लस शनि कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी जहाँ भी कार्य करेंगे एकाग्रता निष्ठार सहित कार्य करी आज सफलता हासिल करेंगे किंबा व्यवसाय किसी नुआ आरंभ कर चिंताधारा आसीपे शुभ समय अच्छी स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्या जहाँ था दूरीभूत हम ये कार्ड सूचना दूसरी आग को निश्चित किसी भल सफलता आपको प्राप्ति हम आज भी कौन जिनस हाथ को आसबार अच्छी कौन द्रव्य आपको आज प्राप्ति हबार जोग देखा दूसरी। तेज मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी बिछा राशि व्यक्ति मैंने नवग्रह प्रभाव अनेक प्रकार रोग मनुष्य शरीर में देखा मिलता है आपंक जब से टाइप किसी रोगर सूचना पाती से ग्रह को प्रतिकार कले उपकृत हो पारे। मन रखु जदि रवि आपंक डाउन रही मन दुर्बलता रछाती समस्या देखादेव पेट बेमारी देखादेव आखि रोग चर्म रोग आउ सब बेले संगम करने मनर उद्यम रही चंद्र को कथा कहवा अनिद्रा रोग कफ संबंधी अर्जिन थंडा ज्वर मानसिक संतुलन पेट रोग जल जल जंतु जीव जंतुर बाधा आपंकर चंद्र कारण देखा देता है। मंगल को कथा कहले टन्सिल बढ़िया आदि गला रोग कंठ रोग रक्त विकार गंठी बता आखि बता मुंड व्यथा बेहोश होइजिबा ये सब मंगल को प्रभाव देखा मिले। बुध को कथा कहले नाक कान दोष चर्म रोग उच्चरू पड़ीजा ये सब बुध को कारण देखा मिलता है। आ बृहस्पति कथा कहले बद हजमी हवा पेट में बारंबार गैस हवा जो मानकर गैस होची से जाना दरकार आउ ज्वर हवा दुर्घटना किसी घटवा कि उड़ाजहाज दुर्घटना हवा ये सब बृहस्पति कारण है बेले शुक्र प्रभाव बात पित्त कफ संबंधी रोग देखा दिए कार्य विकार आखि पोड़ा मूत्र पीड़ा गर्भाशय दुर्बलता पेटर रोग किसी अंडकोशर वेदना ये सब शुक्र प्रभाव देखादेला बेले शनि कथा कहले पेट पाद आ गचर पड़ा जानबाहन दुर्घटना हवा झुंटी पड़ा ये सब शनि प्रभाव में देखा मिले। राहु कथा कहले हृदय जंत्र दुर्बलता आन्य मान प्रति भय छनका आ हृदय जंत्रणा विषपान करदेवा आत्महत्या करने उद्यम बद हजमी ये सब राहु है बेले केतु कथा कहले दांतर दुर्बल हवा कौन स्थान में घा होगा जलीजा कि पूज जनित रोगर जंत्रणा पाइबा ये सब केतु प्रभाव होता है। एभली समस्या जदि आपन देखा मिलूँ से जो माने ग्रहंकर रोग अनुसार आपन से ग्रहंकर प्रतिकार कले निश्चित उपकृत हो पारे। एबे आसंतु देखिबा धनु राशि विषय। धनु राशि क्वीन ऑफ सोर्स आपंकर जीवन में कौन व्यक्ति आज साक्षात हो पारती से आपको हेल्प कर जोग देखा दूसरी आपको साहाଯ୍य करेंगे जहाँ भी असुविधा अच्छी आपड़ असुविधा को सामना कर बहुत स्ट्रंग अच्छा रिलेसन में कई आपको साहाଯ୍य करपारती जहाँ भी हो साहाଯ୍य मिल मनी कैरियर क्षेत्र में आपको कई व्यक्ति आज हाथ बढ़ेब आ कार्य भी आपंकर सफल हम दिन आपंकर उत्तम निश्चित भाव में रे। मन रखु मोर प्रिय जहाँकि धनु राशि व्यक्ति मैंने बिना कारण किए तुमको जब दोषी कला बिना कारण जब आपको किए दोषी करते तेज आप सर्वदा चिड़चिड़ा प्रकृतिर होइजिबे टिके टिके कथार आप क्रोधित होइजिबे फल संसार अशांति देखा देता है आउ शत्रु वृद्धि होता है से प्रति आप नजर रखिए। एबे आसतु देखिबा मकर राशि विषय। मकर राशि आपण मान कार्ड आसी मैजिशियन कार्ड आप कठिन परिश्रम करेंगे जहाँ चाहिए आपको मिल आज आपको पाखे पावर एनर्जी रे जहाँ चाहिए आप करेंगे आपको सफलता मिल आपको स्वप्न जहाँ अच्छी ठीक वास्तव में परिणत करेंगे आपको पाखे गोटे पावर सब कम को भलरे भलरे आप सफलता पाइपर। मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति मैंने आज अन्य मानक हेल्प करेंगे अन्य मान उपकार करेंगे यह आगू आपंकर आशीर्वाद समय बोलिकी भावी नियंतु। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने काम क्रोध लोभ दमन न कले आम जदि निजर इंद्रिय को संयम रखिपर तेज आम काम क्रोध लोभर मुक्त हो सुस्थ जीवन यापन कर आप सब कंट्रोल करने को चेष्टा करूँ। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय।
कुंभ राशि आपणक कार्ड आसी 3 of Wands कार्ड आसी कौन जिनसर कौन लक्ष्य कौन कार्य को लेकिन आप चिंतार अच्छा आज रे सब कम कार्य कर से खबर आपंकर जो कम पूर्णांग हवा कथा से आशार आप आज किसी रे आप जहाँ भी किसी कार्य आरंभ करूँ कार्य चैलेंज रबु क्षेत्र में आपको भल निश्चित हम दूरयात्रा करपारती आप जहाँ भी कर निष्पत्ति ठीक ने से आप खुशी रे आप बहुत अपरच्युनिटी आसो जहाँ भी डिसीजन नबार अच्छे आप नियंतु कारण ठीक समय जहाँ करेंगे करूँ आग को निश्चित भाव में बढ़ू जदि हे ज्ञान अलसुआमी करेंगे ताले आप हाथ खुशी खसीज जहाँ लक्ष्य अच्छा से लक्ष्य अवहेला घटीपे तेणु सुख हानि हो पारे अलसुआमी प्रकृति को आज त्याग कर कर्म करने पछरे आप अगे जातु आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे मन रखु पेट भितर बहुत कथा को चापी रखिले आपड़ जदि निजर दुख हताश तथा घर किसी कथा को निज पेट भितर चापी रखती तेरे भितर भितर आप सर्वदा क्रोधित चिड़चिड़ा होइजिबे फल आपंकर रक्तचाप वृद्धि हो दिने हुए तो आपंकर ब्रेन हामरेज हो पारे तेणु निज मन भितर कौन कथा को चापिकी न रखी बंधु कि सांग अंतरंग लोकों सहित सेयार करूँ मन को सफा करके रखु देखिए आपंकर दिन आगक निश्चित भल रहा ना आपण भितर सुख हाथ मुठार आज चली जापे तेरे चलतु देखा मीन राशि विषय मीन राशि 5 of Wands आपन भितर कौन विचार को लेकिन निज सहित निजे किसी घुरी सारी आज हो पारती तेणु ये बुधंकर कार्ड अच्छी नेगेटिव कार्ड अच्छी आज आप देखी चाहिए कार्य करूँ व्यवसाय चाकरी रिलेशनशिप टे सावधान अवलंबन करूँ अଯଥା कली झगड़े पसंद ना क्या कली झगड़ा हबार कार संभावना देखा दूँ शरीर खंडिया खबर हवा कि बुद्धि लगे कार्य करने हड़बड़े कौन कार्य करूँ ना अन्य कली मुंड पुरातु ना आप फसी जापारती तेरे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आपड़ जब हड़बड़ न हो ठीक उचित मार्ग में ठीक पथरे आप आज रास्तार चलिए आपन को निश्चित शांति सुख प्राप्ति अवश्य हम सुख संभव दिन अतिबाहित हम मुझे गोटे कथा कहि मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने बुझाबणार सामंजस्य जदि न रही स्वामी स्त्री भितर बाप माँ भितर कौन कथा को भूल बुझाबना देखा दिए सेठारे घरे अशांति हवार संभावना बहुत रही है तेणु आप अर्थ को अनर्थ भाव में ग्रहण करेंगे ना फल बुझाबणार अभाव सृष्टि हो ना तेरे सुस्थ वातावरण अवश्य बंची पार तेरे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कथा को ध्यान दिंतु नवग्रह प्रभाव में अनेक प्रकार रोग होता है जो रोगरू आप से ग्रह मानक जानीपारे से ग्रह मान प्रतिकार करें मन रखु जदि रवि ग्रहकर आपन दुष्प्रभाव पड़ा ताले ज्वर सदाबले लगिक रही है दुर्बलता आपको देखा मिलता है छातीर समस्या पेटर समस्या पेट बेमारी कि आखि चर्म रोग बारंबार संगम कर इच्छा ये सब रवि प्रभाव देखा मिले चंद्र को प्रभाव कथा कहले अनिद्रा हवा कफ दोष संबंधी अर्जिन ठंडा ज्वर मानसिक संतुलन पेटर रोग जल जंतु प्रति भय रहा बाधा प्राप्त हवा ये सब चंद्र कारण देखा बेले मंगल को कथा मन रखु टनसिल आदि गला रोग कंठ रोग रक्त विकार गंठी बात गंठी व्यथा आखि रोग मुंड व्यथा बेहस हो ये सब मंगल प्रभाव देखा मिले बुध को कथा कहले नाक कान दोष बात जनित रोग चर्म रोग उच्च स्थान पड़ी जा ये सब बुध कारण देखा मिले आउ बृहस्पति कथा कहले बद हजिम पेटर गैस होगा ज्वर उड़ाजहाज दुर्घटना एभली बृहस्पति कारण है बेले शुक्र प्रभाव बात पित्त कफ संबंधी रोग कि बीज विकार रोग आखि पोड़ा मूत्र पीड़ा गर्भाशय दुर्बलता पेटर रोग अंडकोशर वेदना ये सब शुक्र प्रभाव देखा मिले शनि कथा कहले पेट पादर रोग गचर पड़ा झुंटी पड़ा आदि समस्या शनि प्रभाव में देखा मिले जदि राहु को कथा कहवा हृदयजंत्र दुर्बल रहा अन्य देखिले भय करवा हृदयजंत्र हृदय जंत्रणा पाइबा विष पान करवा आत्महत्या करदे बद हजमी ये सब राहु को प्रभाव देखा मिले केतु को कथा कहले दांत दुर्बल हवा घा हवा जलीजा पूज जनित रोग केतु प्रभाव में देखा मिले मोर प्रिय दर्शक बंधु जदि आपंठार एभली समस्या किसी देखुंत ताले से ग्रहकर प्रतिकार करने आपण मैंने जोगाजोग आम सहित जारी रखु निश्चित भाव में प्रतिकार कर उपकृत हो पारे आज समय अतिबाहित होती आपण विदाय नहीं रोची नमस्कार।